tips sa mga baguhan pa na nga na-invite sa content monetization, no? Nya magkuha og TIN ID. Ang requirements ra jud dito, valid ID. Photocopy sa imong ay valid ID ipas imong photocopy. Unya magkuha ka og barangay certification kana mo'y dako kaayo nga kanang requirements nimo jud dito o kanang valid ID. Ang imong requirements kay barangay certification unya ang purpose ibutang jud na imo og first time job seeker. Mao na imong pangayon sa barangay aron ka matagaan og libre, way bayad. Mao na ikuhaon nimo og na invite na ka sa content monetization. Kay dito mi kahapon. Wa mi kabalo. Dali-dali pud mi panawag diri sa amoa. Kay tuwa na Miss Talisay kapoy nagbalik. Dali-dali mi panawag diri, gipadala pag librando. Kabalo mo kung sa ming oras na naka-process, alas 12 na, kay alas 12 pa naabot ang barangay certification na gipadala sa librando. Maunang muadtugan imo parang dili na mo magsayang og oras kay dili ba lalim pliti-pliti padulong dito. Mao na magkuha jud mo daag barangay certification. Ako ray bago nga vlog nga dili kuan sa kanang mo istorya jud og kanang mutabang sa mga kanang gagmay nga content creator og mangutana. Di ko parehaan ang uban. Hinay mangutana dili gani mo tubag, dili mo reply og mangutana kay wala pa jud ba mi kalibutan og unsa may dad-on dito. Kay wala pa mi kalibutan og mangutana mi wa man puy manubag. Mahadlok man sila malabuan. Napareham man tata mga uyamot na ning kamot ra man tata para makasweldo. Anya di mangutana ka dili man mutugan. Nya ay niagi ay. Ang pag-sit up pod dili pod kami ka-sit up ani. Ang nitabang namo no. Ang igsuon ug igagaw ni Cons Bitanga. Ang nitabang namo nga mag-sit up. Ug salamat kayo.